سيدنا محمد ما جعلنا الله خير أمة إلا بسيدنا محمد. Tidaklah jadikan kita ini sebaik-baiknya umat di antara umat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أمة النبي محمد آخر الأمم، لكن في الجنة أول من تدخل الجنة أمة النبي محمد. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua ini akhir daripada umat-umat, tapi kita akan masuki surga paling pertama. لا يدخل أحد قبل أمة النبي من الأمم السابقة أبدا. Tidak ada sama sekali di antara umat-umat terdahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, melainkan semua umat Nabi Muhammad terlebih dahulu telah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. سيدنا موسى عليه السلام تمنى أن يكون من أمة النبي محمد. Sayyidina Musa alaihissalam, beliau berangan-angan bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفي الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أن صفوف أهل الجنة في الجنة 120 صف، 80 صف من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya di surga nanti itu ada 120 saf, yang mana 80 daripada 120 saf tersebut adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. و40 صف من الأمم السابقة. Maka 4 saf tersebut dari umat yang lainnya. 40 صف. 40 saf yang lainnya adalah umat-umat terdahulu. فنحن الحمد لله نعمة أن من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لكن النبي محمد وصف أمته بأوصاف، لابد أن نذكر هذه الأوصاف لنتعلم هذه الأوصاف. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umatnya, yaitu 5 wasiat yang akan kita sebutkan. أوصاف من الوصف. النبي وصف أمته Sifat, dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW ada 5. فمن وجدت هذه الصفات فيه فهو حقيقة من أمة النبي محمد. Maka barang siapa yang didapati di dalam sifat yang kita sebutkan ini, maka dia sesungguhnya adalah umat Nabi Muhammad SAW. ومن لا توجد فيه هذه الصفات فهو من أمة الدعوة ليس من أمة الإجابة. Maka kalau tidak ada di antara kita 5 sifat ini, kita bukan termasuk daripada umat Nabi Muhammad SAW. الصفة الأولى Sifat yang pertama, الإيمان بالله. Al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. أي تصديق بأن الله هو النافع، هو الضار، هو الموجود سبحانه وتعالى. الإيمان بالله، التصديق بأن الله هو الموجود، هو النافع، هو الضار. iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempercayai, membenarkan bahwasanya kita benar-benar meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. النافع والضار. Secara الضار الذي يضر الناس، الذي ينفع والذي يضر هو الله. kita bahwasanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita benar-benar meyakini iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang bermanfaat ataupun yang tidak bermanfaat, yaitu yang berbahaya. فالذي يخاف من فيروس كورونا دليل أنه يظن أن الله غير موجود، أن النافع غير الله وأن الضار غير الله. Yang takut kepada virus corona berarti dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ngasih ada yang baik, ada yang buruk. لا يضر ولا ينفع إلا واحد اسمه الله أبدا. Tidak akan berbahaya dan tidak akan bermanfaat kalau di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala. لا يحيي لا يميت إلا الله سبحانه وتعالى. Tidak akan mati dan tidak akan hidup kalau kecuali itu karena Allah Subhanahu wa taala. كثير من الناس إذا أصيب بمرض ولا شيء خلاص كورونا 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 حتى يأتيه المرض. أنت تخاف من مخلوق، لماذا لا تخاف من الله؟ Karena di era dalam keadaan kita yang sekarang ini, banyak dari kita yang takut akan terkena virus corona sehingga kita menimpa kepada kita sakit, yaitu terkena daripada positif COVID-19 kata bahasa kita sekarang. Ini kenapa kita takut kepada virus? Karena itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? لذلك قال صلى الله عليه وسلم من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. أي الذي يخاف الله يراقب الله كل شيء يخاف منه.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu akan takut kepada kita. والذي لا يخاف الله دائما في المعاصي، دائما في الغفلة، دائما في الأوساخ، في النجاسات من المعاصي والآثام، الله يخيفه بأدنى شيء، بمرض، بفيروس، يخاف دائما في خوف لأنه لم يخف الله. Dan sebaliknya, orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa bermaksiat, senantiasa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberinya daripada rasa takut, ya Allah memberikannya daripada penyakit dan musibah Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. أنتم أهل هذه المجالس حققوا الإيمان في قلوبكم، لا يضر لا ينفع، الله موجود. Kalian semua orang-orang yang hadir di majelis ini jangan takut kepada apapun karena Allah Subhanahu wa taala itu ada. لا يدخل في قلوبكم شك أو ريب الذي يضر فلان والذي ينفع فلان، لا والله لا ينفع لا يضر إلا الله. Jangan sampai di hati kita ini ada keraguan, ada sifat ragu bahwasanya tidak ada yang membahayakan dan tidak ada yang bermanfaat kalau bukan karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. قال النبي في حديث الأربعين النووية الإمام النووي قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتب الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأربعين النووية: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Arba'in Nawawi, واعلم أن الأمة ketahui bahwasannya para umat لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء kalau kalian berkumpul dengan sesuatu yang bermanfaat, لا ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. nggak bakal bermanfaat kecuali itu Allah Subhanahu wa taala tentukan. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء. Dan ketahuilah, jikalau ada seseorang yang berkumpul bersama orang-orang yang akan membahayakannya, maka tidak akan membahayakannya kalau Allah tidak mengizinkannya. فمن كان مع الله كان الله معه. Barang siapa yang bersama Allah, maka Allah bersamanya. ومن ضيع حدود الله وارتكب معاصي الله خلاص تخلى الله عنه. حدود الله. Barang siapa yang telah melewati batasan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, إلا خلاص ضيعه الله. melainkan Allah Subhanahu wa taala akan يجعله دائما خائف، دائما مترقب، دائما حزين، دائما مهموم. Allah akan menjadikannya orang yang senantiasa gelisah, senantiasa merasa takut karena imannya lemah kepada Allah Subhanahu wa إذن taala. هذا هو الوصف الأول من أمة النبي محمد، الإيمان بالله. Maka itu adalah sifat yang pertama daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. الأمر الثاني والصفة الثانية قال يأمرون بالمعروف. Maka sifat daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah hendaknya dia senantiasa menyeru kepada kebaikan. يأمرون بالمعروف في أنفسهم، أي لا يفعلون إلا حلال، لا يفعلون إلا طيب. Menyerukan kebaikan di hati atau di diri kita sendiri, kita jangan lakukan hal-hal kecuali hal itu adalah hal-hal yang baik. يأمر عينه أن تنظر إلى الحلال لا تنظر إلى الحرام. Dia menyuruh kepada matanya tersebut tidak memandang kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya memandang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. يأمر أذنه ألا تسمع إلا إلى حلال فقط. Kita jangan menyuruh kuping kita mendengarkan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah. Kita izinkan telinga kita mendengarkan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa فلا taala. تسمعوا الغيبة ولا تسمعوا النميمة أبدا. Janganlah kita sering mendengar daripada menggunjing ataupun orang yang mengadu domba. ويأمر قلبه لا يحمل الحقد ولا الحسد ولا البغضاء ولا الكراهية للمسلمين. Dan kita jangan suruh hati kita untuk memiliki sifat hasad, sifat iri dan sifat-sifat yang jelek ada di hati. هذا معنى يأمرون بالمعروف Inilah hakikatnya menyuruh kepada kebaikan. وينهون عن المنكر. Ini adalah hal yang menjauhkan daripada hal-hal yang munkar. ينهى نفسه وأولاده وزوجته عن ارتكاب المحرمات. Dia mencegah dirinya dan anak-anak serta keluarganya daripada perbuatan dosa yang sehingga mendapatkan murkahnya Allah Subhanahu wa taala. يجعل بيته مليء بالرحمة وبالنور. Kita jadikanlah rumah kalian untuk rumah yang banyak cahaya. أولاده وبناته كل قلوبهم نور في نور. Anak-anak mereka dan
anak-anak laki-laki mereka dan anak-anak perempuan mereka di hati-hati mereka tertanam daripada cahaya. هذه 3 شروط لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ini adalah 3 syaratnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذا هي فينا فنحن من أمة النبي محمد. Maka jikalau sifat-sifat tersebut ada pada diri kita, maka kita adalah umat Nabi Muhammad. وإذا واحد منها لا يوجد نحاسب أنفسنا قبل الموت. Kalau tidak ada, kalau di salah satu 3 itu tidak ada di antara kita, maka kita akan dihisab nanti ketika meninggal. ففوائد ربيع الأول، فوائد موسم ربيع الأول أن نحاسب أنفسنا في هذه 3 الشروط أو هذه 3 الأوصاف. Maka di antara faedah ataupun manfaat di bulan Rabiul Awal ini, kita dapat mengintrospeksi diri kita, adakah pada diri kita daripada salah satu ataupun 3 sifat yang telah kita sebutkan baru tadi. وخصوصا هذه الليلة، ليلة الولادة، ليلة الشرف، حاسبوا أنفسكم في هذه 3 الأمور. Khususnya pada malam ini adalah malam yang sangat mulia, malam yang sangat agung. Kita lihat di 3 itu adakah di hati kita. اخرجوا من هذا المولد في بيت الحبيب جمال حفظه الله ورعاه، جعل الله وإياكم من محبين لأهل البيت إن شاء الله وخدام أهل البيت. اخرجوا من هذا المجلس المبارك وأنتم من أهل التوبة صادقة من جميع الذنوب. Tidak keluarnya kita daripada majelis ini, majelis daripada anak cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang cinta kepada anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluarnya kita dari majelis ini melainkan kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau melakukan perbuatan yang dosa. نية صادقة من قلبي لا أعصي الله بعد اليوم، خلاص لا توجد معاصي. Niat yang sesungguhnya yang baik adalah niat yang hakikatnya dia setelah itu tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. إذا يوجد في جوالي شيء من المحرمات الليلة نطهر جوالاتنا من الحرام. Jika kita dapati di handphone kita sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lempar. فنقول لربنا يا رب من هذه الليلة أي صورة حرام، أي فيديو حرام كله خلاص يخرج من جوالي، أنا محمدي. Pada malam ini kita keluarkan segala sesuatu yang ada di HP kita, hal-hal yang diharamkan kita keluarkan, kita hapus itu. Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حقيقة الرجل المحمدي أن قلبه وجواله لا يحمل إلا حلال إلا طاهر. Hakikat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya di hatinya itu dan di handphonenya tidak ada daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وخصوصا نحن الشباب، كلنا شباب، ما في أحد شيبة الحمد لله. كلكم شباب ما شاء الله. النبي كان يحب الشباب صلى الله عليه وسلم. Khususnya kita semua ini orang-orang muda, nggak ada yang tua. Kita semua ini alhamdulillah muda semua karena Nabi sallallahu alaihi wasallam suka orang-orang yang muda. قال صلى الله عليه وسلم ركعتين من شاب خير من 1000 ركعة من شائب. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 2 rakaatnya pemuda, orang yang masih muda itu lebih baik daripada من 100 ركعة خير من 1000 ركعة. نعم. lebih baik daripada 1000 rakaat orang tua, orang yang udah tua. لماذا؟ Kenapa? لماذا؟ Kenapa? لأن الشيطان أكثر ما يفكر إلا في الشباب، خلاص ما يريد الشائب خلاص. أنتم. نعم. Karena pemuda ini adalah masa yang puber, yang mana syaitan itu lebih mudah untuk merayu menggodanya sehingga dia melakukan maksiat pada Allah. قال صلى الله عليه وسلم نصرني الشباب وخذلني الشيوخ. في زمان النبي محمد الذي نصر النبي هم الشباب، أما الشيبة كلهم تخلوا عن النبي، أبو جهل أبو سفيان أبو لهب كلهم هربوا، لكن الذي نصر النبي هم الشباب، علي أبو بكر عمر عثمان ما شاء الله الشباب كلهم. Dulu yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemuda-pemuda. Sayyidina Ali, semuanya orang-orang muda. Orang-orang yang tua, Abu Jahal dan sebagainya, dia adalah orang-orang yang enggak menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال صلى الله عليه وسلم أن الله في الحديث القدسي يقول أيها الشاب، ما هو شبه، أيها الشاب التارك شهوته من أجلي أنت عندي كملائكتي. أيها الشاب، الله يقول في الحديث القدسي. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, wahai segenap pemuda, التارك شهوته من أجلي، الذي يترك شهوته معصيته من أجل الله. apakah kalian telah meninggalkan hawa nafsu kalian karena Allah Subhanahu wa taala? أنت عندي كبعض ملائكتي. Engkau di sisiku
seperti sebahagian daripada malaikatku. الشاب الذي يترك المعاصي هو عند الله مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل. Pemuda yang meninggalkan maksiat, dia di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti malaikat Jibril dan para malaikat yang lainnya. أتعرفون من هو أحب الناس إلى الله؟ أحب واحد إلى الله من هو؟ Apakah kalian mengetahui siapa sih orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? هو الذي بينه وبين المعاصي حجاب ما يعرف المعاصي هذا. Dia adalah orang yang di antaranya di hadapan dia adalah dia orang yang tidak mengetahui maksiat. أذنه لا تسمع إلا حلال أبدا. Telinga dia tidak pernah sama sekali mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. فكره وخواطره لا تفكر إلا في الحلال أبدا. Semua pikiran mereka, senak pikirannya tidak memikirkan hal sesuatu kecuali hal-hal yang halal. ولذلك يقول سيدي الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ: أكثر الناس يموتون على سوء الخاتمة بسبب الفكر. يفكر دائما في المعاصي يموت على المعاصي. Sayyidina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib mengatakan bahwasannya banyaknya orang-orang di zaman sekarang yang meninggal dalam keadaan usul khatimah, na'udzubillah min zalik, itu sebab pikirannya. Karena pikirannya hanya berbuat kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. ويقول كذلك الحبيب علي بن محمد بن حسين الحابشي صاحب المولد أن رسول الله أقرب إلى الإنسان من عينه. هو النبي قريب، لكن لما يرى رسول الله أن عينك وسخانة بالمعاصي ما يدخل إلى عينك فلا تنظر إليه صلى الله عليه وسلم. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata, Nabi SAW dekat sekali dengan mata kita, tapi ketika mata kita digunakan untuk hal-hal yang maksiat, maka Nabi SAW pergi dari mata kita. رسول الله ما يدخل إلى عين وسخانة بالنجاسة لا. Nabi Muhammad SAW tidak akan masuk kepada pandangan mata yang selalu senantiasa bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. فنصفي أعيننا أول لأجل يدخل إليها الحبيب صلى الله عليه وسلم. Maka kita bersihkan kedua mata kita dengan tidak memandang hal-hal yang haram, sehingga apa? Nabi SAW bisa kita pandang. ونجعل ليلة 12 ربيع الأول هذه ليلة التوبة الصادقة مع الله. Dan kita jadikan malam yang mulia ini yaitu malam 12 Rabiul Awal ini kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. ونرجع إلى بيوتنا نصلي الوتر قبل النوم ركعتين التوبة يا رب الليلة ليلة النبي نحن تائبين إلى الله خلاص. Nanti kita pulang ke rumah kita sholat witir, habis itu kita sholat tobat 2 rakaat, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, pada malam ini, malam kelahiran Nabi, kita tobat, betul-betul tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن الليلة لا ننام إلا على وضوء. من الليلة كل نومنا أو في النهار أو في الليل إلا على وضوء وإلا لا ننام. Mulai dari malam ini dan seterusnya tidaklah kita tidur kecuali kita dalam keadaan suci, terlebih dahulu kita berwudu. فإن الذي ينام على وضوء روحه تذهب تسجد تحت العرش. Dan barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, maka rohnya dia akan menaik ke arsy. سجود تحت العرش حتى يقوم من النوم. Ruhnya akan naik kepada langit yang ketujuh sehingga dibawa aras dalam keadaan sujud sehingga dia turun kembali. أكثر الأولياء في هذه الليلة يتشرفوا بلقاء النبي محمد هذه الليلة. Banyak para aulia dia memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam ini, yaitu malam kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. أنا أذكر في طلاب معي كانوا في ترين في مسجد اليسرى، مسجد في عيديد هناك، مسجد اسمه اليسرى. طلاب أعمارهم من 12 سنة، كنا ندرسهم القرآن بعد أن تخرجنا من دار المصطفى. كلهم 20 طالب كلهم قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأعمارهم 12 سنة فقط. Ketika kita di masa itu masih di Darul Mustafa, kata beliau sudah lulus dari Darul Mustafa dan mengajar anak-anak yang masih muda yang umurnya kisaran 10-12 tahun, mungkin ada 12 orang di situ. Semuanya 12 orang itu anak itu sudah pernah memandang mimpi Nabi Muhammad SAW. حتى كنت ألقنهم القرآن فهم يقولوا شيخ خلاص لا تلقن القرآن، يعني لا تقرأ القرآن لنا تلقين. لماذا؟ قالوا خلاص نحن يلقننا رسول الله في المنام فقط نأتي نسمع فقط. Ketika itu beliau seorang murid itu bilang kepada beliau, ya Syekh, kau sekarang jangan talqin saya Quran lagi, karena beliau nanyakan kenapa? Karena aku sudah ditalqin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهم كان شيخهم في القرآن رسول الله مباشرة. Maka mereka yang masih muda itu guru mereka yang mentalkin daripada Al-Quran adalah Rasulullah SAW. ما عاد يحتاجوا إلي وإلى غيري من المشايخ،
شيخهم الأكبر حبيب الله صلى الله عليه وسلم. Dia tidak butuh lagi, kata beliau, dia tidak butuh lagi saya atau ustadz-ustadz yang lainnya, karena dia sudah punya guru di atasnya guru, yaitu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. اليوم أولادنا كلهم من حين سنهم 7 سنوات على الجوال يلعب، كله بوبكي ما أدري إيش يعملوا هذه اللعبات هذه، ويتفتح في الفيسبوك، يدخل في الانستغرام، يدخل في، وضاع وقته كله مع هذا. لا يوجد رسول الله في قلبه ولا في عقله ولا في فكره، ما في رسول الله، كله بوبكي هذا. Kita sekarang ini banyak membiarkan anak-anak kita yang masih kecil, mulai dari umur 7 tahun sampai yang umur 15 tahun, menyibukkan, kita membiarkan mereka dengan sibuk dengan HP mereka, dengan handphone mereka. Ada yang sibuk dengan Instagram, sosmed yang lainnya, dia sibuk main game sampai tidak tidur, sampai di hati mereka tidak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak mengenal siapa itu Nabi Muhammad SAW. وبناتنا اليوم أغلبها كلها في الزينة، ممكن 6 ساعات 7 ساعات عند المرايا، تصلح هذا تصلح هذا، وكم ساعات، 2 3 ساعات راح الوقت كله في المرايا هذه. ما في جلوس مع الله، ما في صلاة على النبي، ما في قرب من الله، نرجع إلى الله. هذا ليالي ربيع الأول. Anak perempuan kita banyak yang kesehariannya cuma hanya di depan cermin, dandan dan lain sebagainya, menghabiskan banyak waktu. Dia tidak habiskan waktunya dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai malam ini kita ganti hal-hal itu, kita ganti anak-anak kita dengan hal-hal yang lebih baik lagi, hingga habiskan waktunya kepada Allah dan Rasulnya. وعاد المصيبة الكبرى بعد أن تتزين هذه المرأة ترسل صورتها في الانستغرام ولا في الفيسبوك، يا العالم كله انظروا إلى جمالي، هذا ملعون والعياذ بالله. Maka termasuk musibah yang besar kepada anak-anak perempuan kita yang sibuk mendandan dirinya, habis itu dia foto, selfie dan dia upload kepada sosmed-sosmednya, sehingga yang memandang daripada mata-mata yang bukan muhrim, maka setiap mata yang memandang itu dia akan mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala perempuan tersebut. وأكثر النساء الذي تشتكي من الجن أو من السحر سبب صورتها في الفيسبوك ولا في الانستغرام. Banyak anak perempuan kita yang kena jin, yang kena sihir. Sebabnya apa? Karena dia menyebarkan fotonya di Facebook dan Instagram. فلنرجع إلى الله في هذه الليلة المباركة. Maka kita kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. الصغير يتوب والكبير يتوب والمرأة تتوب والرجل يتوب، كلنا نقبل على الله. Yang kecil bertobat, yang besar bertobat, laki-laki bertobat, yang perempuan juga bertobat, semua kita kembali kepada Allah Subhanahu wa جزا taala. الله الحبيب جمال حفظه الله على هذا المجلس المبارك من الحبايب، حفظكم الله، ورزقنا الله إن شاء الله حب آل البيت إن شاء الله، الحب الحقيقي الذي جعلنا وإياكم خدام آل البيت النبوي. Dan kita ucapkan terima kasih kepada sahibul majlis, yaitu Habib Jamal Habsyi, dan segenap para ustaz-ustaz yang ada di hadapan kita dan hadirin semuanya yang telah mengumpulkan kita, dan semoga kita ini khususnya bagi kata beliau, mudah-mudahan dijadikan orang yang cinta kepada anak cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam secara hakiki dan memuliakan mereka semua, termasuk orang-orang yang berkhidmah bersama ahlul bait sallallahu alaihi wasallam. وأخيرا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه قولوا لا إله إلا الله، فقالوا كلهم لا إله إلا الله، قال قوموا فقد غفر الله لكم. Dan yang terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat-sahabatnya, ayo sama-sama berkata la ilaha illallah. Maka ketika semuanya mengucapkan la ilaha illallah, maka Nabi SAW bilang apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian semuanya. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله إلا اهتز عمود في العرش، العرش يهتز، يقول الله اسكن يا عرش، يقول لا يا رب لا أسكن لا أهدأ حتى تغفر لمن قال لا إله إلا الله. نعم. Bahkan suatu riwayat sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pernah bersabda, ketika seseorang daripada umat Nabi Muhammad SAW ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka bergoncanglah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah, bahkan Allah menyuruhnya diam wahai arsy tersebut, aku tidak akan diam ya Rasulullah kecuali engkau telah mengampuni orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. فلنجعل هذه الليلة ليلة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. Maka kita jadikan malam ini adalah malam tobatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وأنتم تقولوا خلفي لا إله إلا الله، عسى الله يغفر لنا، نلقنكم بلا إله إلا الله، عسى الله أن يقول قوموا مغفورا لكم. Dan antum bacalah kalimat la ilaha illallah setelah saya membaca kalimat la ilaha illallah yang akan saya pimpin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita pada malam yang mulia ini. وإذا قلتم لا إله إلا الله خلفي
تذكروا جميع الذنوب وجميع المعاصي يغفرها الله سبحانه وتعالى. Dan ketika nanti saya bacakan la ilaha illallah, kalian ikuti dan kalian resapi dosa-dosa kita yang dulu, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. وإذا قلتم لا إله إلا الله بعدي انووا توبة صادقة أن الله ينظر إليكم يا رب تبنا إليك. Dan ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang dipimpin oleh beliau nanti, maka kita niatkan benar-benar di hati kita agar Allah, kita niatkan benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima taubat dan mengampuni dosa kita semua. يقول بعدي لا إله إلا الله. Maka لا إله إلا الله. 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 لا